Petang semua. Kita tunggu lagi 2 minit. Sekarang pukul 2.03 minit. Kita akan mula kelas pukul 2.05 minit. Kawan-kawan kejap. Boleh kita mula? Apa khabar semua? Semua sihat ke? I hope everybody is well. Okay, so before we begin for today's topic, and also for this week, I would like to remind you regarding Thursday class. Okay, Thursday class. This coming 28, we don't have any class because Thursday is a Thaipusam. So it's a public holiday, so we don't have any class at 2 to 4. Okay, please remember public holiday on Thursday. Okay, any question before we start our class today? Any question? Anything that you want to ask? Your midterm is tonight. Okay, your midterm is tonight. Are you ready for your midterm? Okay, so I will share my screen. I have 35 in the room. Okay. Today topic we're going to talk about tata bahasa penggolongan kata. Remember what is tata bahasa? Tata bahasa is rules. Okay, tata bahasa is a language. Jadi kita akan tengok berkaitan dengan peraturan bahasa, rules of language. Jadi tata bahasa minggu lepas kita dah tengok tentang pembentukan kata. Jadi for this week we will see about the type of word, okay, golongan kata. Ingat lagi tak minggu lepas kita belajar pasal apa? Untuk morfologi part 1. Topik yang akan masuk dalam peperiksaan pertengahan semester. Okay, minggu lepas kita belajar tentang morfologi. Okay. Morfologi, betul kan? Kita ada struktur kata. Kemudian kita belajar tentang pembentukan kata. Dan hari ini kita akan tengok penggolongan kata. Okay. Untuk struktur kata, minggu lepas kita belajar tentang vokal, consonant. We learn how to divide the word into syllables. Kemudian pembentukan kata kita belajar ada 4. Okay, ada 4 iaitu kita ada kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda. Ingat lagi tak? Saya buat dalam kisah hitam. Kita belajar kata tunggal, kata terbitan. Okay. Kemudian kita belajar tentang kata majmuk dan kita belajar tentang kata ganda. Okay. Jadi kita ada 4 jenis bentuk kata. Kata tunggal, terbitan, majmuk dan juga ganda. Mana hari ini kita akan pergi kepada penggolongan kata. Penggolongan kata akan kita lihat perkara ini. Kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Ada 4. Okay, penggolongan kata dibahagikan mengikut fungsi dan juga fungsi dan juga ciri-ciri. Okay, ciri-ciri perkataan tersebut. Noun, verb, adjective, kata tugas don't have any name in English because normally in English we will break down by the component itself.
Jadi kita ada kata tugas. Okay, kata tugas is not important. It's not important. Is it important? Is it important because of the pengulangan kata, but the function is not as main function like noun, verb and also adjective, because kata tugas menjalankan tugasnya untuk melengkapkan ayat. Okay. Contoh untuk kata tugas, kita ada kata bantu, kita ada kata pemeri, kita ada kata nafi, kita ada kata seru, kata larangan yang awak guna. Okay, jadi kita akan tengok 4 jenis ni. Mungkin kita sempat tengok kata nama, kata kerja, kata adjektif. Untuk kata tugas, please go through my slide and also my video. I already pre-record the video. So please go in and also watch the video for the kata tugas. Okay. We have kata nama. Kata nama ataupun noun dalam bahasa Melayu ada 3 jenis. Okay. Kata nama menjadi unsur inti bagi binaan fasa nama. Okay. Ada kumpulan yang buat tentang pola ayat dasar. Okay. Untuk analisis cerpen. Ada 3 kan? Pola ayat dasar, jenis ayat, dan yang ketiga ada tentang bentuk ayat. Jadi binaan fasa nama ni, dia kata unsur inti binaan fasa nama, kita bayangkan macam ni. When we want to eat a curry puff, so normally we will looking for a good filling. Okay, filling inside the curry puff. So if the filling is good, so it make the curry puff good. So inti ni adalah macam filling tu lah. It's like a filling. So it's very important to fasa nama. Okay, fasa nama ni apa? Fasa nama ialah contohnya kita ada satu perkataan kan, Ali. Okay, Ali ni nama orang kan, kata nama. And it can become a fasa nama, which is like Ali seorang guru. Okay, Ali ni satu fasa nama, yang ini satu fasa nama. Okay, sebab bila kita buat ayat, kita tak boleh buat ayat based on kata nama. Kita kena buat ayat fasa dengan fasa. This is because pola ayat dasar bahasa Melayu ada 4 sahaja. Yang pertama, binaan fasa nama tambah fasa nama. Okay, binaan yang pertama. Kemudian fasa nama tambah fasa kerja. Jadi fasa kerja is come from kata kerja and we upgrade to fasa kerja. Yang ketiga, kita ada fasa nama tambah fasa sendi nama. Okay, fasa nama dan juga noun phrase dan juga preposition. Kata sendi is preposition. Dan yang keempat kita ada fasa nama tambah, ya Allah, yang ni yang keempat, ni yang ketiga, sorry. Fasa adjektif. Okay. Fasa nama, fasa kerja, fasa adjektif adalah yang diangkat dari kata nama, kata kerja dan juga kata adjektif. So that's why you need to learn how to identify which one is a noun, which one is verb and also adjective. So you will able to make a phrase. Okay, fasa ni biasanya kalau nama orang jadi satu je lah. Tetapi kalau kita letak kata nama umum, kata nama ataupun collective noun, dia akan jadi biasanya dua frasa ni dia akan jadi 2 perkataan atau lebih. Kata satu perkataan, frasa 2 perkataan atau lebih. Jadi macam seorang guru, okay, dia boleh jadi frasa. Ataupun guru saja pun boleh jadi frasa. Jadi untuk menjadi frasa, dia mesti ada 1 perkataan atau lebih. Tadi saya kata 2 kan? Okay, sorry. 1 perkataan atau lebih. Tapi untuk kata satu-satu saja, word one. Okay.
Kata nama. Kita ada kata nama khas, kata nama am dan juga kata ganti nama. Proper noun, kita ada general noun ataupun collective noun dan kita ada pronouns. Okay. Kata nama khas ataupun proper noun, biasanya kita merujuk kepada specific things. Contohnya macam nama orang, nama haiwan, nama benda, nama bangunan, kemudian atau undang-undang, bangsa, bahasa, pangkat. Kita akan refer to that. Yang mana kita tahu ini adalah merujuk kepada sesuatu yang khusus. Okay? Itu adalah kata nama khas, merujuk sesuatu yang khusus. Dan huruf pertama untuk kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar. Kita tak boleh tulis dengan huruf kecil. Jadi bila nak tulis nama awak, sila tulis dengan huruf besar ya. Yang awal perkataan sajalah. Okey, kata nama khas, proper noun kita ada kata yang hidup dan juga tak hidup. Okey, kita tengok kata nama khas hidup dahulu. Kata nama khas hidup terbahagi kepada manusia dan juga bukan manusia. Okey, kata nama khas hidup divide to human and non-human. Okey, human ni kenapa kita panggil dia hidup? Because it's living. Dia membesar. Okey, daripada kecil dia jadi besar. Macam pokok, daripada kecil dia jadi besar. Orang pun sama, binatang pun sama. Okay? Jadi sebab tu kita panggil kata nama khas hidup, iaitu yang bernyawa ataupun living. Kata nama khas hidup manusia, kita ada Fatimah, Acong, Ravi, juga Nisa. Di mana untuk kata nama khas hidup ni, semua nama yang merujuk pada manusia ialah kata nama khas. Contoh kita ada Firas, kita ada Crystal, kita ada Kimanda, kita ada Tanuja, kita ada Angela, kita ada Sia, kita ada Yi, kita ada Siti. Semua itu adalah kata nama khas hidup manusia. Okay? Kata nama khas hidup bukan manusia merujuk kepada binatang dan juga tumbuhan. Okay? Sebab binatang dia membesar daripada kecil jadi besar. Tumbuhan pun sama, daripada rendah jadi tinggi. Okay? Jadi dia membesar. Sebab itulah untuk kata nama khas, kalau kita bagi untuk kata nama binatang ataupun tumbuhan ni, kalau kita bagikan dia nama, jadi dia akan jadi kata nama khas. Contohnya tompok. Tompok biasanya akan kita bagi nama pada kucing. Kucing. Jadi kita panggil lah, miau, tompok. Jadi tompok adalah nama yang daripada kucing, jadi kita kena tulis dalam huruf besar. Si belang biasanya akan dirujuk kepada harimau. Okay, ditulis dengan huruf besar juga, S dengan B. Vanda Diana adalah nama saintifik. Setiap binatang dan juga setiap tumbuhan ada nama saintifik mereka. Jadi nama saintifik hendaklah ditulis dengan huruf besar. Jadi awak tahu bila kita bagi nama kepada sesuatu, macam awak ada anjing, awak bagi nama Casper contohnya. Jadi itu adalah nama khas. Okey, kemudian kita ada juga kata nama khas tak hidup, di mana kata nama khas tak hidup ni sama ada dia abstrak, sama ada dia benda yang kita nampak, konkret, ataupun benda yang kita dapat, kita tahu benda tu wujudlah abstrak. Jadi kata nama khas tak hidup kita ada seperti Melayu. Contohnya bahasa dengan bangsa Melayu, hendaklah ditulis dengan huruf besar. Kalau kita merujuk kepada bangsa dan juga bahasa Cina, kena tulis dengan huruf besar juga. Begitu juga dengan bangsa India, bahasa Tamil, ditulis dengan huruf besar. Cuma bila dalam perkataan, bila ada ayat seperti ini, saya suka bahasa Melayu, Cina, Tamil. B huruf kecil, M, C dan juga T ni ditulis dengan huruf besar. Okay, kemudian kita ada jalur gemilang. Apa itu jalur gemilang? Ada siapa-siapa boleh kongsi tak apa itu jalur gemilang? Anda tahukah apa itu jalur gemilang? Nama bendera Malaysia, pandai. Ya, jalur gemilang.
Proton persona. P dengan P huruf besar dan juga huruf besar. Itu merujuk kepada our national car. Tan Sri. Apa maksud Tan Sri? Apa itu Tan Sri? Tan Sri kan nama gelaran yang diberikan oleh Sultan. Okey, nama pangkat. Okey. Jadi Tan Sri, Datuk, Datuk Seri kita hendaklah tulis dengan huruf besar lah awal dia. Okey. Kemudian kita ada kata nama am, general noun, general name yang merujuk kepada benda yang general, objek, perkara, okey, konsep. Dan boleh dibahagikan berdasarkan ciri makna perkataan. Contohnya kita ada kopi, tapi kita ada kopi ni kita tak nak spesifik kan. Mungkin awak nak spesifikkan kopi Starbucks, kopi McDonald, kopi apa? Kopi donut, apa? Dunkin Donut contohnya. Jadi awak daripada umum, awak dah letak kopi Starbucks. Dia dah jadi khusus. Okay, sebab awak dah letak Starbucks kat sini. Jadi dah jadi khusus, maka kita merujuk kepada kata nama khas. Kemudian ada motor, ada orang, okey, pekerja. Di mana untuk kata nama am, biasanya dia bersifat umum. Okey, dia bersifat umum. Hendaklah ditulis dengan huruf kecil. Ditulis dengan huruf kecil. Okey. Kita ada kata nama am hidup iaitu manusia dan juga bukan manusia. Untuk kata nama am hidup manusia, general. Bayi, guru. Okey. Kita tak spesifikkan kepada guru. Kalau awak nak tulis guru besar. Okey. Masih lagi umum. Awak nak bagi dia sebagai kata nama awak nak bagi dia sebagai kata nama apa? Kata nama khas awak letak Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Okey. Bukit Jalil. Kiranya awak tahu, okey. Kita dah spesifikkan kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil sebab dalam satu sekolah ada seorang je guru besar. Jadi kita tahu, okey, Tuan Mursyid contohnya. Jadi kita dah jadikan dia sebagai spesifik. Guru besar sahaja kata nama am. Sekolah Bukit Jalil Tuan Mursyid adalah kata nama khas. Okey. Nelayan, kita ada penoreh, kita ada jutawan, kanak-kanak, ibu-ibu, bapa-bapa. Okey. Itu semua adalah kata nama am hidup manusia. Dan kata nama am hidup bukan manusia ni, contohnya yang benda yang besarlah macam gajah, burung, bunga, pokok yang kita tak spesifikkan. Okey. Kemudian kita ada kata nama am tak hidup, institusi dan juga bukan institusi. Di mana kata nama am tak hidup, kata nama am tak hidup institusi ni seperti hospital, lembaga, majlis di mana kita boleh letak penjodoh bilangan. Sebuah hospital, sebuah lembaga, sebuah majlis, kita boleh letak 2 buah majlis, 2 buah hospital pun boleh. Okey. Kemudian kata nama am tak hidup bukan institusi, ada 2 konkret dan juga abstrak di mana konkret ini satu benda yang kita nampak. Rumah, nampak tak? Kalau kita nampak rumah, wah besarnya rumah kamu. Okey, kita rasa kagum. Padang, padang bola di Malaysia sangat besar contohnya. Jalan, jalan rumah saya baru diturap. Bandar, sungai. Jadi ini semua benda yang kita nampak. Sungai kita boleh pergi dan nikmati tak? Kita boleh kan? Kita boleh rasa. Rumah kita boleh duduk dalam tu. Padang kita boleh main. Jalan kita boleh guna. Jadi sebab tu kita panggil konkret iaitu benda yang wujud dan benda ni kita boleh pegang. Manakala kata nama am tak hidup bukan institusi, abstrak ialah sesuatu yang kita tengok tapi kita tak boleh pegang. Dan juga kita boleh rasa. Di mana kita ada 2 iaitu abstrak berbilang dan juga tak berbilang. Berbilang ni macam mana? Bilanglah. 1, 2,
3, 4. Kita boleh letak 1, 2, 3, 4. Kita boleh letak nombor. Dia senyum pada saya 4 kali hari ni. Your crush lah. Okay, bayangan. Terdapat 10 bayangan yang tidak dikenali di rumah saya malam tadi. Rancangan. Sebuah rancangan pendidikan sedang dirakam. Abstrak tak berbilang maksudnya kita tak boleh letak 1 angin, 2 hawa, 3 iklim, tak boleh. Saya rasa 1 angin datang kepada saya. Saya rasa 2 hawa ada, tak boleh. Okay, jadi ini adalah yang tidak boleh diletakkan sebagai kata bilangan ataupun nombor disebabkan oleh kita tak boleh letakkan. Hanya kita boleh rasa sahaja. Itu bezanya kata nama tak hidup, bukan institusi, abstrak, berbilang dan juga tak berbilang. Okay, ada soalan tak so far untuk proper noun dan juga general noun? Okay. Smiley is golden, jadi saya ambil sebagai kata akhir untuk awak faham. Okay. Seterusnya kita ada kata ganti nama. Kata ganti nama ataupun pronouns dalam bahasa Melayu ada 2 jenis, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kalau self pronouns kita ada yang ini sahaja, tapi kita ada juga kata ganti nama tanya diri. Kata ganti nama diri tanya, okay, iaitu integration pronouns. Okay. Kata ganti nama, kita ada kata ganti nama tunjuk di mana kalau tunjuk maksudnya kita boleh tunjuk. We can show to that things. Okay. Jadi kata ganti nama tunjuk, kita ada 2 jenis iaitu umum dan juga tempat. Umum ialah sesuatu yang general. Awak tunjuk kepada objek. Awak nak tunjuk. Okay. Ini telefon siapa? Tanya. Ini telefon siapa? Maksudnya this. Itu, mana kamera? Okay. Itu telefon siapa? Maksudnya that. Umumnya boleh tunjuk kepada mobile phone. You can show to your bag. You can show to your computer. You can show to your things lah. Objek. Okay. Kemudian kita ada kata ganti nama tunjuk tempat. Okay, maksudnya merujuk kepada tempat, place. For example, like someone ask you the direction. Dia akan tanya, di mana pos laju? You pun cakap, oh pos laju terletak di sana. Sana maksud there. Okay, jauh. Jauh sikit daripada you. Sini maksudnya here. Okay, you want to say that they ask for the direction. May I know where is Tea Life? Oh, it's there. Macam tu. Awak tahu tak di mana kedai Tea Life? Oh, yes, di sini. Jadi kita guna sana sini mengikut jarak. Sana jauh, sini dekat. Itu jauh, ini dekat. Jadi kalau macam itu, barang tu jauh. Kalau ini, barang tu dekat. Itu perbezaan penggunaan kata ganti nama tunjuk umum dan juga tempat. Cuma bila dia kata tunjuk kat sini, normally you will show to that object. Okay, sebab tu kata ganti nama tunjuk. Kemudian kata ganti nama diri tanya, integration pronouns iaitu apa, siapa dan juga mana. What, who, where. Kita akan tanya macam tempat, kita akan tanya tentang objek, kita akan tanya tentang orang. Dan kita ada kata ganti nama diri orang, pertama, kedua dan juga ketiga. Di mana kata ganti nama diri pertama ialah first person, diri kita. Dari saya, macam I. Better, patut, humble untuk royal language. Okay, royal variant. Kami dan juga kita adalah plural. Okay, plural. Saya ni untuk formal. Kita ada perkataan aku untuk informal. Okay, perkataan aku untuk informal. Bila awak bercakap dengan saya, you cannot say who. You need to say, pronounce yourself as saya. Okay, then we have the second person which is
someone who in front of you. Okay. Anda, kamu, awak for formal, engkau for informal, dan saudara for formal. Okay. If you are from, you want to address royal people, you can use later baginda tuanku. Tuanku. Okay, tuanku. You need to call that person tuanku. Okay. Dan person, someone who not in that conversation, dia. Dia means he or she. Okay. Jadi dalam bahasa Melayu kita tak ada markers untuk gender. Jadi senanglah sebenarnya. Awak, saya boleh guna untuk lelaki perempuan kan. Dia pun boleh guna untuk lelaki perempuan, tak ada masalah. He, she, her, his kita tak ada. Okay, walaupun untuk pemilikan possessive pun kita tak ada. Senang. Mereka plural untuk kata ganti nama jadi ketiga means them. Okay, baginda untuk royal dan juga nya normally kita guna dalam bentuk tulisan. Contohnya dalam surat khabar selalu guna. Contoh macam ni. Saya tulis sekejap. Perdana Menteri Malaysia telah membeli vaksin bernilai RM30 juta. Okay. Menurutnya, okay, vaksin itu, okay, nampak tak kat sini? Okay, kita dah tulis Perdana Menteri Malaysia, the first sentence. Second sentence we can put nya, but still refer to Perdana Menteri. So this is how we use nya in a sentence. Okay, any question? Okay. Ada apa-apa soalan tak? Senang kan? Okay, kemudian kita ada kata kerja. Kata kerja ialah verb di mana dalam bahasa Melayu menjadi inti kepada frasa kerja. Ingatkan tadi pola ayat yang kedua iaitu kita ada frasa nama, pola ayat yang kedua tambah frasa kerja. Okay. Frasa nama tambah frasa kerja iaitu kita akan lihat untuk ni frasa kerja. Jadi setiap perkataan ataupun ayat di bawah ni ada kata kerja. Kata kerja, kita boleh ada unsur seperti objek, kita boleh ada pelengkap, kita boleh ada keterangan. Dan untuk kata kerja kita ada dua jenis iaitu kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Nanti kita akan tengok untuk tu. Tapi sebelum itu, cuba kenal pasti dari ayat 1 hingga ayat 5 yang manakah mengandungi kata nama, yang manakah satu kata nama dan yang mana satukah kata kerja. Saya nak tengok awak boleh dapat tak identify which one is a verb and which one is a noun. Okay, boleh cari? Okay, dapat tak mana satu kata kerja, mana satu kata kerja, mana satu kata nama. Okay, kenal pasti dulu.
Dapat tak? Okey, kita tengok ayat yang pertama. Ali tidur. Mana satu kata nama, mana satu kata kerja? Cuba kenal pasti. Ayat yang pertama, Ali tidur. Mana satu kata nama, mana satu kata kerja? Ali kata nama, betul. Tidur kata kerja. Betul. Yang kedua, mereka sedang membaca buku. Okey, mana satu kata nama, mana satu kata kerja? Mereka sedang membaca buku. Kata nama ialah mereka, betul Rohit. Kata kerja? Membaca, betul. Kata kerja. Okey. Adik Fatimah bermain di padang. Mana satu kata nama, mana satu kata kerja? Okey. Adik Fatimah kata nama, kata kerja ialah? Elisa kata kerja? Bermain. Aufi kata bermain. Betul? Yang keempat, pemandu itu membelok ke kanan. Kata nama, yang mana satu? Kata kerja, mana satu? Pemandu itu betul, kata nama. Membelok ialah kata kerja. Yang kelima, 200 orang, kata nama. Peristiwa itu, kata nama. Ini ayat pasif. Okay. 200 orang kata nama disaksikan ialah kata kerja. Terima kasih. Crystal Ang hantar dekat saya. Jadi 200 orang kata nama disaksikan ialah kata kerja. Okey. Jadi kita lihat awak dah dapat kenal pasti mana satu kata nama, mana satu kata kerja. Bagus. Untuk kata kerja seperti saya beritahu tadi, we have two main category, which is kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah kata kerja aktif transitif dan juga kata kerja aktif tak transitif. Ada dua. Transitif, tak transitif. Saya rasa apa beza dia? Apa yang anda faham dengan transitif? Boleh share tak? Apa yang anda faham dengan transitif? Saya tanya apa itu transitif saja. Apa yang anda boleh faham dengan transitif? Okay. Apa yang anda boleh faham dengan transitif? Okay, bayangkan di sini. Anda nak pergi UK. Okay, tapi tiket yang anda ambil tu kena transit. Baru boleh sampai ke UK. Okay, maksud kena transit tu apa? You need to transit before you can arrive at UK. So, instead take like 13 hours, you take more than 13 hours because you need to transit. You need to transit at Dubai, for example. So, what is the meaning of transit? Ada idea tak dari cerita saya? Okay. Transit tu maksudnya sesuatu yang boleh ubah. Okay, macam tadi awak instead of you can go direct to UK, actually you need to transit. You need to go somewhere first and then you can arrive at UK. So now what happened?
Kata kerja aktif transitive means something yang boleh ubah. Something can change. Something can become A to B. Okay. So, kata kerja aktif transitive actually can move or can transfer and transform and become kata kerja pasif. Itu maksudnya transitif. Sebab tu saya bagi contoh macam kapal terbang supaya awak senang faham. Okey. Kemudian kata kerja aktif tak transitif maksudnya sesuatu yang tak boleh ubah. Maksudnya tak boleh ubah pergi kata kerja pasif. Dia akan duduk kata kerja aktif sahaja. Okey, hal ini disebabkan oleh kata kerja ini tidak boleh dipasifkan. Jadi kata kerja aktif tak transitif, kita ada dua jenis iaitu tanpa pelengkap dan juga berpelengkap. Okey, tanpa pelengkap that means it's not complete. Okey, tanpa pelengkap bukan tak perlu completer lah. Tak perlu completekan ayat tersebut, kita faham. Tetapi berpelengkap, we need to complete the sentence. Then we can understand what it means. If not, kita tak akan faham maksud dia. Sebagai contoh, okay, kata kerja aktif transitif iaitu kata kerja yang mengandungi objek kat belakang. Okay, ini adalah objek. Bila kita kata objek, biasanya ialah kata nama. Okay, kata nama it can be a frasa nama. Okay, no problem. Can be frasa nama, it can be kata nama also. Okay, jadi objek di belakang yang warna merah ni, bila kita kena nak jadikan dia pasif, dia akan jadi bentuk yang lain. Di mana objek atau penyambut hanya hadir selepas kata kerja dan boleh dipasifkan. Ini adalah untuk kata kerja aktif transitif. Objek di belakang, okay, objek di belakang dan boleh dipasifkan. Contohnya ayat yang pertama kita ada murid-murid itu di frasa nama ini kata kerja. Saya kata nama menjawab kata kerja. Kami kata nama membaiki kata kerja. Okey. Kita buat color coded lah. Okey. Jadi bila kita tengok kita tahu murid-murid kata nama. Yang warna biru membersihkan, menjawab, membaiki ialah kata kerja ataupun verb. Diikuti dengan objek. So this all actually active. In active form. Okey, nak jadikan dia pasif untuk ayat yang pertama, murid-murid itu ni rasa-rasa kena guna pronouns yang mana? Okay, kita ada 3 pronouns. Kita ada 3 ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama, kedua dan juga ketiga. Okay, saya ni kata ganti nama diri pertama. Kami kata ganti nama diri pertama. Murid-murid itu, bila bercakap murid-murid itu, so they are not here. Kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi untuk pasifkan ayat kata ganti nama diri yang ketiga ini, it will become like this. Okay, bila nak jadikan pasif, objek tambah ditambah oleh. Okay, akan jadi objek kawasan sekolah. Okay. Ni kita kena ada KK lah kata kerja. Dibersihkan oleh murid-murid. Okay. Nak tambah itu pun boleh. No problem. Okay, Crystal. Kawasan sekolah dibersihkan oleh murid-murid itu. Jadi ini adalah bentuk ayat pasif. Jadi untuk kata kerja aktif transitif boleh dipasifkan tapi ayat lain tak boleh. Nanti kita tengok bentuk B dan juga bentuk C. Kita pergi dulu kepada kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif, okay, tanpa pelengkap, no need any completer pun kita boleh faham. Contohnya, semua orang pulang. Selepas kata kerja warna biru ni, kita letak titik.
Boleh faham tak? Then macam orang kata, oh everybody went home. Then you pun understand. Okay lah, maksudnya kita boleh balik lah. Kan? Adik saya masih tidur. Still sleeping. Okay, menguning. Padi sedang menguning. Kalau padi sedang menguning, normally it will refer to the padi sedang padi memasak lah. Padi sedang memasak. Tersenyum. That guy smiling. Tersenyum. Tapi selepas kata kerja, kita masih lagi boleh faham. We can still understand the meaning of the verb. Itu maksud dia kata kerja aktif tak transitif. Okay. Jadi kalau kita nak letak explanation kat belakang, nak tambah. Contohnya semua orang balik, semua orang pulang tengah hari tadi. Adik saya masih tidur di dalam bilik. Kan? No problem. Can be like this. Okay? Which is the information here, additional information here is become keterangan. Okay? Become keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. It will give you additional info. Selepas kata kerja tu tak ada pun tak apa, tapi kalau ada additional info. Contohnya, semua orang pulang pada waktu petang. Then awak kata, awak dah tahu semua orang balik. You know already everybody is went back. But if we said, okay, pada waktu petang, maka awak lebih faham. Oh, okay, petang tadi ingatkan tengah hari. Macam itulah. Okay, adik saya masih tidur di serambi. Maksudnya adik anda sedang tidur di beranda. Padi sedang menguning di sawah. Oh, okay, then awak faham. More explanation. Padi sedang menguning maksudnya awak tahu padi sedang memasak. Okay, di sawah. Jadi awak tahulah dekat sawah. Kalau tak mungkin tak memberi makna apa-apalah. Dan di sawah itu hanya sebagai keterangan. Pemuda itu tersenyum. Kita tahu pemuda itu tersenyum. Kalau seorang diri ke dengan orang lain ke, it doesn't impact. Okay, but actually it give the additional information. Dan kata seorang diri. Kemudian kita kata, oh, that guy is crazy. Okay, because smiling by himself. Okay, jadi maklumat ini yang di italic only give you additional information. Okay, itu adalah kata kerja aktif tanpa pelengkap. Okay, tapi berbeza dengan kata adjektif tak transitif berpelengkap, they need the information to complete the sentence. Cuba bayangkan. Okay, dia kata kat sini, pelengkap ialah unsur yang hadir selepas kata kerja dan tak boleh difasifkan. Okay, keadaan ayah semakin berangsur baik, put here. Keadaan ayah semakin berangsur sembuh. Okay, keadaan ayah semakin berangsur, kalau letak sampai situ je. Saya cerita kat awak ni, oh my father is getting. Then you ask me, getting what? Getting better? Getting worse? So keadaan ayah semakin berangsur, we need the additional info to complete the sentence. Kalau kita letak sampai berangsur ni, we only put the full stop here, so the sentence is not complete. So when we put the sembuh, baik, okay, tak pun teruk, dia akan menjadi maksud yang lengkap. Okay, mereka tidak berbuat jahat here. For example, I put full stop here. Mereka tidak berbuat jahat. Okay, jahat here, no need to read. Just read, mereka tidak berbuat. Complete tak? Mereka tidak berbuat baik ke mereka tidak berbuat jahat? So which one? Then jahat actually explain the sentence. Okay, mereka tinggal di kampung Paya. Mereka tinggal titik. Faham tak kalau kita kata mereka tinggal? Awak pun tanya mereka tinggal di mana? Then awak pun cakap di kampung Paya. Then the complete sentence is mereka tinggal di kampung Paya. Nombor yang keempat, D. Pengembara itu berselimutkan embun. Berselimut is like using a blanket. So, pengembara itu berselimutkan
Dalam bahasa Melayu bolehlah ayat yang macam ni, tapi mungkin in English you need to modify the how the structure of the sentence. Okay, berselimutkan embun. Embun ni maksud dia when you go outside, when it's early in the morning, normally you will see tree kan, kat rumah awak ataupun kat kereta ada macam basah-basah. Normally senang kereta lah. If you don't park your car under the garage, okay, inside the garage, so normally you will see that your car is like basah-basah. Kan? Maksudnya ada air. Tapi semalam tak hujan pun. But actually that one is embun. It means when it's a dawn, normally it will a little bit cold. And then kita panggil yang air yang ada dekat pokok, ada air yang ada dekat kereta tu kita panggil air embun. Okay, that's why I put here embun. Maksudnya macam air yang hasil during the dawn lah. Okay, dia menjadi guru. Kalau kita letak dia menjadi, then awak pun tanya menjadi apa? Then guru is an explanation, complete the sentence. Boleh faham tak? Then all the sentence, we cannot passive it. Okay, if we make it passive, tak boleh. Cuba kita tengok, ada objek tak? Objek ialah kata nama tau. Kata nama. Baik ialah adjective. Jahat is adjective. Di kampung fire is a preposition. Embun, okay, is a noun. But is it object? Okay, you can see. Guru, okay. Then cuba kita tengok guru. Okay, dia adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Guru dijadikan oleh dia. Guru dijadikan oleh dia. Sebab bila ayat pasif kita kena ada di tambah oleh. Sense tak? The sentence. Right? No? It cannot make sense, so it's wrong. Okay, that's why this sentence we cannot passive it. Okay, like before, actually each sentence, like I said, kita ada kata adjective untuk melengkapkan ayat tersebut. Kita ada kata seni nama, preposition. Kita ada kata nama to complete the sentence. Itu perbezaan antara kata kerja, transitif, transitif, berpelengkap dan juga tanpa pelengkap. Okay, dan yang terakhir untuk kata kerja kita akan lihat iaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja daripada ayat aktif. Okay, kita aktifkan dan kita boleh pasifkan. Di mana kawasan sekolah sedang dibersihkan oleh murid-murid. Tambah itu pun boleh, nak tambah sedang pun boleh because it's not like give the big impact to the sentence. Maksudnya lakuan itu sedang dibuat. The action is still continue. Surat itu telah saya jawab, kereta kesayangan ayah kami baiki. Kalau tengok B dan C don't have any D, kata kerja tambah oleh. Okay, because B dan juga C kata ganti nama diri pertama. Okay, kerana ianya kata ganti nama diri pertama, which is we cannot use D and also oleh. Okay, so we just construct the sentence. Saya menjawab, saya telah menjawab surat itu. When we want to make it passive, surat itu, this is object. Okay, surat itu telah saya jawab. That's all. Okay, kereta kesayangan ayah, kereta is a object. Kereta kesayangan ayah is a object. Okay. Kami baiki. So bila kata ganti nama diri pertama dan juga kedua, kata kerja hendaklah berada di bahagian belakang, at the back. Okay, any question before we go for the kata adjective? Make sense tak? All the explanation, and can you get it? Can you understand?
okey, kalau semua okey, saya nak ambil kehadiran dan juga kita akan rehat selama 10 minit sebelum kita bermula. Okey, untuk kata adjektif. Kemudian kita akan habiskan awal supaya anda ada masa untuk baca untuk malam ni. Untuk your midterm. Okay. So, YRJ 4J2. Sorry. So, everybody in the meeting. Okay. Kita akan tengok kata adjektif dan kita akan tengok sekali imbas berkenaan dengan kata tugas. Kerana kata tugas sangat banyak untuk di explain, jadi saya dah buat pre-record video, so please watch the pre-record video, then you can understand what is the kata tugas is about. Okay, jadi ambil ni dulu dan kita akan kembali selepas 10 minit. Okay, terima kasih. Okay, jadi kita akan tengok tentang kata adjektif. Itu kata adjektif dalam bahasa Melayu akan kita bincangkan. Kata adjektif ataupun kata sifat dia lebih kepada kata-kata ataupun golongan kata yang bersifat adjektif lah, macam mana nak cakap. Okay, jadi lebih kepada dirilah kebanyakannya. Dan untuk kata adjektif kita ada pola yang ketiga iaitu frasa nama tambah frasa adjektif. Okay, frasa nama tambah frasa adjektif. Jadi dia akan menjadi inti kepada frasa adjektif ni lah. Okay, jadi frasa adjektif dalam bahasa Melayu kita ada 9. Okay, 9 iaitu sifat keadaan, warna, color, ukuran is a measurement, bentuk is a shape, waktu is a time, jarak, distance, kita ada cara which is how to do something, perasaan, feeling and also panca indera about our 5 sense. Okay, jadi sifat dan juga keadaan. Sifat dan juga keadaan, keadaan lebih kepada our condition. Sifat is our maybe what to say, attitude? No. Our nature. Okay. Contohnya baik. Selalu tak orang kata, awak ni baik lah. You are very kind. Okay. Baik tu is our nature. Kemudian kita ada curiga, is doubt. Saya rasa curiga dengan awak. I doubt something with you. Cerdik, cerdik is a clever. Lemah is a condition, which is kita tanya, how are you today? I'm feeling unwell. My body is very weak. Okay, jadi keadaan badan kita is condition. Kasar is a nature of someone that maybe a girl but a little bit boyish. Okay, berani, sifat di mana berani ialah a very brave person. Takut, takut maksudnya seorang yang penakut. Sihat, maksudnya kita tanya apa khabar, awak kata sihat, so your condition. Pandai means also clever. So kita dapat lihat bahawa sifat dan keadaan kita sebenarnya termasuk dalam kata adjektif. Okay, kemudian kita ada warna. Kat sini kita ada 6 warna. Okay, kita ada kuning, kita ada hitam, kita ada oranye ataupun jingga, kita ada merah, kita ada biru gelap, kita ada hijau fluorescent. Okay, semua warna, all color in this world, semua warna dalam dunia ni termasuk dalam kata adjektif warna. Jadi saya tak perlu terang banyak lah kan, semua dah tahu. Okay, kita ada warna terang, kita ada warna lembut, kita ada warna pastel, kita ada warna asas. Itu semua adalah warna. Okay, kemudian kita ada ukuran, iaitu measurement. Kita nak ukur. Pembaris ini panjang. Panjang.
Pembaris ini pendek. Jadi kita ukur. Macam, oh kereta saya lebih panjang daripada kereta awak. Okay. We measure things. Okay, rendah dan juga tinggi macam pokok. Kita ada pokok yang tinggi, kita ada pokok yang rendah. Rendah means short, tinggi means tall. Kerdil is a dwarf people. Okay, kita panggil kerdil. Renek itu pokok yang rendah-rendah yang kecil-kecil tu. Okay, tebal nipis, tebal like this. And nipis is like this, a thin book. Okay, bagaimana pula dengan gajah dan arnab ni? Apa itu gajah? Gajah ni apa saiz dia dan arnab itu apa saiznya? Boleh teka tak? Gajah ini, what is the size of the gajah? Gajah ini besar, arnab ini kecil. Okay, gajah ini besar, arnab ini kecil. Kemudian kita ada bentuk. Bentuk means shape. Everything is referred to the shape actually is a kata adjective in bahasa Melayu. Which is kita ada bulat. Inilah bujur ataupun oval. Okay, bundar macam mata kita, bundar. Nak kata bulat, tak bulat. Nak kata bujur, tak bujur. Okay, bengkok like a road when you go to Genting Highland. Lurus, okay, jalan macam ni. Buncit, the shape of the beer belly. Kempis, kempis ni maksudnya shape of kereta, tayar kereta lah yang dah pancit tu. Okay, jadi dia ada bentuk-bentuk yang tertentu. Dan semua bentuk, contohnya segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, semuanya termasuk dalam bawah bentuk. Kemudian kita ada waktu. Waktu ini merujuk kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang lama, lampau and also kini. Baru is a new. Lampau is a like ages ago. Lama macam lori ni lama, kereta ini baru. Lewat, that means you late. Cepat. Minggu ni cepat masa berlalu. Okay, lambat. Lambatnya minggu ni. Like you think the time is fast and sometimes the time is slow. So itu merujuk kepada waktu ataupun time dalam bahasa Inggeris. Kemudian kita ada jarak. Jarak means distance. Jarak antara yang ini dan juga yang ini. Nak balik rumah ni, akan kata jauh. Sebab jarak ini dan juga jarak ini dia lebih dekat. Okay, far, jauh, dekat is near. Kemudian kita ada hampir dan juga rapat. Di mana hampir ni macam your friends stay ataupun is sit near to you. Okay, ada satu kerusi je kat sini. Is near to you. Kemudian rapat maksudnya your friend is very close to you. Itu rapat. Okay, hampir dan juga rapat itu semua jarak. Macam distance from your house to Taylor's University. Jauh ke dekat? Okay, you can measure. Itu adalah distance. Okay, kemudian kita tengok cara, way to do something. For example, like you ride a motorcycle but you follow a snail. Okay, siput. Jadi motor ni sepatutnya laju tapi bila dah ikut siput jadi lambat sebab siput ni lambat. Okay, jadi cara membuat sesuatu ni maksudnya macam cara you jalan. You jalan, ada yang jalan cepat. Okay, jalan cepat. Ada yang jalan slow ataupun perlahan. Air sungai, the waterfall. Normally the waterfall is very fast, deras. Okay, your friends is very good in dancing, lincah. Gopoh, your friends who clumsy, then always berlanggar dengan sesuatu, so it's gopoh. Lambat, so dia lambat maksudnya dekat sini cara dia buat kerja lambat, very slow. Okay,
Selalu means always. So itu adalah cara. Jadi awak kena tengok macam mana nak identify cara, distance and also measurement yang menunjuk kepada kata adjektif. Kemudian kita ada perasaan. Perasaan mean our feeling. Mana perasaan kita ada rindu, kita ada sayang, I miss you, I love you. Okay? Ragu, you feel doubt. Segan, you feel shy. Sometimes you feel shy with your friends. Okay? So you don't want to talk. Suka, that you like someone. Gembira means happy. Sedih, you sad. Cinta means love. And marah is angry. So perasaan mean all everything that you feel inside you. That one is kata adjektif perasaan. I think this one is actually the kata adjektif is similar to bahasa to English. Okay, jadi semua yang anda rasa dalam hati, gundah gulana ke, you feel not comfortable ke, everything is your perasaan. Okay, then we have panca indera. Panca means 5, indera means sense. Jadi kita ada 5 sense, 5 sense. Our 5 sense is mata, used to tengok or melihat. Normally you would like to melihat benda yang cantik, but sometimes you will see something yang buruk. Okay, hidung for sniff ataupun bau, menghidup ataupun bau. So normally we want to have something harum and also wangi. Okay, kemudian kita ada juga tangan. The function for tangan, okay, untuk common untuk 5 sense. Kita ada untuk sentuhan. We touch thing. Normally we touch table. For example, bila pergi IKEA tu kan, we like to touch. Okay, meja. Oh, this meja is very smooth. Licin. Permukaan meja ni is rough, for example. So you can feel. So your hand actually the function is for touching. Then we have here, tongue. Okay, lidah kita untuk merasa. How many taste you have? Please let me know how many taste you have. How many taste you have? 4. Why 4? Can you list down, Kimanda? Sweet, sour, bitter, salty. One more. You have spicy. Okay, one more you have spicy. Jadi untuk merasa kita ada masin, manis, masam, pahit dan pedas. Ramai sangat yang lupa pedas. Pedas actually is one of the taste. Okay, kita ada 5. Dan yang terakhir kita ada telinga. Telinga is to listen. If you don't want to listen, so what to do? Okay, so telinga biasanya kita untuk dengar. Kita nak dengar something yang very quiet, very good sounds. Okay, we don't want to listen something is very noisy. Okay, so kita ada telinga untuk mendengar. Okay. Okay, besides that, we also have a word actually combination of 2 sense. Okay, kita ada combination ataupun gabungan 2 panca indera. Contohnya perkataan bersih. Perkataan bersih ataupun clean. Normally kita tengok dengan mata dan kita hidup. Kita tengok cantik ke tak, all that tie, okay, is very tidy and also clean dari segi bau, your smell. Selesa, you very comfortable. Sentuhan, okay, and also maybe what else? Mata, okay. Tenteram, it's mendengar dan juga tengok. Mata dan juga telinga, which is very peaceful, okay, tenteram. Kita tengok keadaan sekeliling is very peaceful, tak ada bunyi kereta, okay, that one is tenteram. So we could have a word actually combination of 2
sense and also more. Okay. Dan terakhir kita ada kata tugas. Untuk kata tugas, ianya bukanlah menjadi kata utama dalam frasa. Okay, kita tengok balik. Frasa kita ada pola ayat. Pola ayat dasar. Ini yang akan awak buat untuk analisis cerpen kan? Okay. Pola ayat dasar kita ada frasa nama tambah frasa nama. Noun plus noun. Second kita ada frasa nama tambah frasa adjektif. Okay. Yang ketiga kita ada frasa nama tambah frasa. Sorry, ini frasa kerja dulu. Ini frasa adjektif. Dan yang keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama. Okay, jadi kita tak ada frasa nama tambah frasa tugas. We don't have because frasa tugas actually is bersifat pelbagai. Ada yang fungsi dia untuk menafikan, ada fungsi dia untuk mengiyakan. Therefore, some function actually is just to help to we understand more. Okay, jadi mana datangnya frasa sendi nama ni? Okay, kita tengok kat sini. Frasa sendi nama terletak di bawah kata prafrasa dan juga pasca frasa. Ada kat sini kata sendi nama, iaitu preposition. Seringkali, normally when we do a sentence, kita akan buat sentence noun and also preposition. Sebab itulah kita angkat kata nama sebagai satu frasa. Tapi kata penyambung ayat, kata praklausa ni di bawah kategori dia bukanlah sebagai inti dalam mana-mana frasa. It's not important to create a phrase. Menggunakan kata-kata seru ke, kata tanya ke, kata perintah ke. Jadi untuk kata penyambung ayat, dia biasanya dia ikut hierarki bahasa. Okay. Kita ada ayat. Bawah ayat kita ada klausa. Okay. Bawah klausa kita ada frasa. Bawah frasa kita ada kata. Dan paling kecil kita ada bunyi. Okay. Kita sekarang tengok di bahagian kata. Kata nama, kata kerja, kata adjektif. Dari kata ni sebenarnya dia boleh jadi frasa. Okay. Ali sedang makan, contohnya frasa. Frasa nama tambah frasa nama. Okay. Kemudian dia akan jadi klausa. Dah tinggi sikit dah. Kemudian akan jadi ayat. Jadi, penyambung ayat berlaku di bahagian ini. Kata praklausa berlaku di bahagian ini. Pra maksudnya duduk kat depan. At the beginning. Kata prafrasa dan juga pasca frasa dia akan berlaku di bahagian frasa. Dan juga pasca kata dia berlaku di bahagian kata. Okay, dia mengikut hierarki. Kalau tengok yang ni pun dia dah ikut hierarki. Paling tinggi ke rendah. Okay, paling tinggi ke rendah. Okay. Dan kata penyambung ayat kita ada kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan normally kita ada kata hubung macam dan, atau, tetapi, and, or, but. Okay. Kata hubung pancangan kita ada 3 jenis iaitu pancangan relatif, pancangan komplement dan juga pancangan keterangan. Dalam video saya dah explain a little bit more about this. Kata praklausa kita ada kata seru, kita ada kata tanya, perintah, pembenar dan juga kata pangkal ayat. And normally dia akan duduk kat bahagian depan. Contohnya, oh kamu lagi. Okay, dia akan duduk kat sini lah. Ini kata seru. Okay, kata tanya. Siapa nama awak? Kata tanya, siapa? Kata perintah. Ingat tak kata perintah? Usah menangis.
Kata perintah, larangan. Kata pembenar, ya, itu, saya. Kata pembenar ada 3, ya, benar dan juga betul. I explain in this. Okay, kata pangkat ayat. Kata, maka normally is more to bahasa istana. Okay, kemudian kita ada kata prafrasa dan juga pasca frasa di mana kita ada kata bantu. Kata bantu ada 2, satu bantu aspek, satu bantu ragam. Macam mana nak guna? Nanti boleh tengok dalam video. Kata penguat. Kita ada 3 jenis kata penguat. Kata penguat hadapan, kata penguat belakang, kata penguat bebas. Sangat, amat, terlalu. Okay. Kata penguat. Lagi, juga. Kata nafi. Tidak, bukan. Okay. Kata pemberi. Ialah, adalah. Dan kebanyakan kata-kata ni sebenarnya dia ada rules how to use. For example like ialah dan adalah. Ialah hendaklah digunakan di hadapan kata nama. Adalah hendak digunakan di hadapan kata adjektif, for example. So I play in the video. So you can play the video and you can see the video. I think it's around 30 to 45 minutes the video. Kata seni nama. Ada 17 jenis. Sebab tu kata saya tak sempat nak explain. Kata seni nama contohnya kita ada di, ke, dari, kepada, daripada. Okay. Dari, ke, kepada, pada. Banyaklah 17 jenis semuanya. Kata arah, belakang, depan. Yang dalam bahasa Inggeris macam on, under, around, itu semua adalah kata arah. Kata bilangan, 1, 2, setiap, sebahagian. Okay, itu semua kata bilangan. Kata pasca, katanya. Kata pasca, kata untuk kata penekan dan juga kata berbenda, ada satu sajanya. Ini adalah di mana saya explain semuanya. Untuk kata penyambung ayat, kalau awak ingat bentuk kata kan kita ada kata terbitan, kata tunggal, kata majmuk dan juga kata ganda. Okay, biasanya ayat kita ada ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Di mana ayat tunggal adalah ayat satu sahaja, manakala ayat majmuk kita ada 2 ayat ataupun lebih. Contohnya macam ni. Aminah mengemas rumah, ini ayat tunggal. Ibunya membasuh kain, ayat tunggal. Tapi bila kita gabung sekali, ianya jadi kata ayat majmuk. Jadi ayat majmuk nak tahu senang je, kita tengok dan, lalu, atau, malahan, tetapi, sambil, serta, kemudian, mana-mana yang ada kata hubung. Okay. Cuba tengok ayat yang kedua. Ini daripada 2 ayat jadi 1. Sebab tu kita panggil kata penyambung ayat. Tetamu itu bangun lalu turun ke serambi. Mana satu ayat pertama, mana satu ayat yang kedua? Kata hubung tak silap saya masuk dalam your midterm. Okay. Mana satu kata ayat yang pertama, mana satu ayat yang kedua? Tetamu itu bangun lalu turun ke serambi. Minum jap. Boleh cari tak? Ayat pertama ialah tetamu itu bangun. Ayat kedua, tetamu itu turun ke serambi. Ini ayat pertama. Ayat kedua tambah tetamu kat depan. Okay, dia jadi ayat yang kedua. Jadi bila kita gabung, kita guna satu sahaja perkataan tetamu. Mereka pergi ke Johor, not Johor, Johor. Okay. Ayat pertama. Mereka mungkin pergi ke Perak. Ayat yang kedua. Jadi kita gabung menggunakan kata hubung. Okay, kemudian kita ada kata hubung pancangan. Iaitu relatif kita ada perkataan yang. Pancangan komplement kita ada bahawa dan juga untuk.
kata hubung keterangan kita ada banyak ni. Di mana ada sebab dan akibat dia. Ini adalah contoh-contoh untuk ayat yang kita telah gabungkan. Contohnya, kata hubung panjangan relatif, saya membeli baju yang berwarna hijau. Saya membeli baju, ayat yang pertama. Baju itu berwarna hijau. Okey. Baju itu berwarna hijau. Saya membeli baju, ayat pertama, baju itu berwarna hijau. Bila kita gabung, dia jadi saya membeli baju yang berwarna hijau. Okey, kata hubung panjangan komplement. Guru itu mengatakan muridnya sangat rajin. Okey. Biasanya untuk ayat komplement dia akan melengkapkan ayat tersebut. Sebab tu kita pakai bahawa. Okey, kata hubung panjangan keterangan, pemuda itu sering dipuji. Okey, kenapa pemuda itu sering dipuji? Jadi kita kata dia kerana rajin bekerja. Ada sebab dan akibat. Dia dipuji mesti ada sebab dia apa? Itu maksud dia. Okey. Dan ini adalah kata praklausa. Anda boleh tengok dalam video. Saya ada bagi tahu untuk kata seru, kata tanya, kata perintah. Okey. Boleh baca, boleh dengar dan juga boleh baca nota yang saya sediakan. Okey. Jadi untuk midterm anda, apa yang akan berlaku ialah midterm akan bermula pada tengah malam ini. Pukul 12:01 27 hari bulan sehingga 11:59 malam 29 hari bulan. Midnight 27 January until end of the day 29 January. So what you're going to do is read the notes. Okay, normally I will ask the topic from the topic that we learn. Kita ada 6 topik yang awak kena belajar. Jadi sila baca dahulu. You can do whenever that you want to. Tak ada masalah. Based on your convenient time. Setiap orang akan ada 40 soalan. Okay. Setiap orang akan ada 40 soalan. Dan setiap orang akan dapat set soalan yang berbeza. Okay. Sama. Everyone will get a different set of questions. Your question is going to be in Bahasa Melayu. So the topic that you learn from week 1 until today. Okay, from week 1 until today. So all we coming up. Sejarah Bahasa Melayu, dasar Bahasa Melayu, laras dan variasi Bahasa Melayu. You will learn about what? Sebutan dan intonasi Bahasa Melayu. Morfologi pembentukan kata, morfologi penggolongan kata. Okay. Ada 7 topik lah, 7 minggu, 7 kali kita kuliah. Okay, all we coming out for your final. So please read your notes, and when the question, you ask the question so you know where is the where to refer in the notes. Okay, 1 attempt for each and also 1 hour. Ada 7 nota yang anda kena baca. Okay. Replacement on Thursday, yes, there's a video, so you will go through and also go through in times lah. Okay, so we will not have any replacement class, so you just go through the notes in and also the video in times. Okay, for Thursday. No, the topic is until today only. Okay, the topic is until today, and then for next week and also the rest will come out for your final tu lah. Pada minggu 1 sampai minggu yang ke-7 akan masuk dalam final. Okay, so for topic is until today only. From week 1, class 1 until today for the topic. The question is going to be such as like multiple choice question, kemudian making,
choose the correct answer, true and false. That's all. Okay. Soalan tak susah, it's very easy. For sure you can answer. So 40 questions equal to 0.5 marks each. So you can actually, the midterm represent 20 marks for your final. Okay. If you have any question, just ask in the group and I will address it. Okay, thank you everyone. Thank you so much for coming. Please start read if you want to have a great holiday on Thursday and also the rest. So please do early. Okay, your midterm. Maybe not by tonight, maybe by tomorrow. If anything happen in the middle of your attempt, please let me know and I will evaluate and also I will inform you. Okay, the submission actually, if anything happen to you, the submission is automatic by the system. For example, like your internet crash, your midterm will be submit automatically. But if that case, I need to go inside and also mark manually if you don't not yet finish the attempt. Okay, so anything just let me know through WhatsApp and I will assist you. I think that's all from me. So sorry about my cough. Dia dah nak baik sikit dah tapi bila bercakap dia akan jadi teruk. Okay. Thank you everyone. Happy Thaipusam to our friends who celebrate. Okay. Take care and please study for your midterm. Okay. Bye bye everyone.